Swastiastu. Good night, sir, and good night, everyone. Today, I will present about Trihita Karana between a marketing symbol and genuine environmental responsibility. Before that, let me introduce myself. My name is Putumera Charo Cahyani with SIN 2413031011. The next material is about background. Bali is widely known as the island of paradise, not only for its natural beauty, but also for the wisdom deeply rooted in its culture. One of the most profound local values is Trihita Karana, a life philosophy that emphasizes harmony among God, people, and nature. However, as tourism rapidly grows, this value is often misused. Many companies use the Trihita Karana symbol to appear environmental friendly, while in reality their activities harm coastal areas and disregard the true meaning of balance. Jadi, pada latar belakang ini, Bali dikenal sebagai surga dunia bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi karena masyarakatnya yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Salah satu nilai utamanya adalah Trihita Karana, filsafat hidup yang menekankan harmoni antara Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitar. Namun, perkembangan pariwisata membuat nilai ini sering disalahgunakan. Contohnya, banyak perusahaan memakai simbol Trihita Karana untuk menunjukkan citra ramah lingkungan, padahal praktiknya justru merusak pesisir dan mengabaikan keseimbangan yang menjadi makna sejatinya. Okay, the case problem of this topic is about a tourism company used the symbol of Trihita Karana for marketing that its operation harmed the nearby coastal environment. Next, promotion versus reality. The misuse of Trihita Karana is evident in modern tourism practice. A large tourism company on the coast, for instance, proudly displayed the symbol in its logo and marketing to project a spiritual and eco-friendly image. Yet behind this image lies environmental damage. Trees are cut down for parking lots, hotel waste flows into the sea, and fishermen lost their working areas. The ocean becomes polluted, marine life declines, and local livelihoods disappear. This case shows how Trihita Karana has shifted from a moral philosophy to a marketing tool, a form of cultural greenwashing. Jadi, pada pembahasan kedua ini mengenai promosi versus realita. Fenomena penyalahgunaan nilai Trihita Karana terlihat jelas dalam praktik pariwisata modern. Sebuah perusahaan besar di kawasan pesisir misalnya menggunakan simbol Trihita Karana pada logo dan iklannya untuk menampilkan citra lingkungan dan ramah lingkungan. Tetapi di balik citra tersebut terjadi perusakan lingkungan seperti penebangan pohon untuk lahan parkir, pembuangan limbah hotel ke laut tanpa pengolahan, serta hilangnya lahan nelayan tradisional. Dampaknya, laut menjadi keruh, biota menurun, dan kehidupan masyarakat pesisir terganggu. Kasus ini mencerminkan bagaimana Trihita Karana berubah dari falsafah hidup menjadi alat pemasaran atau praktik greenwashing demi keuntungan ekonomi semata. The next material, we will talking about the true meaning of Trihita Karana. The essence of Trihita Karana lies in the harmony of three key elements. Parahyangan teaches respect for God through maintaining sacred values and cultural integrity. Pawongan emphasizes harmony among people, encouraging cooperation, respect, and fair opportunities for local communities. Palemahan refers to balance with nature, reminding humans that they are a part of, not masters over, the ecosystem. When these three elements coexist in balance, true happiness and harmony can be achieved in Balinese life. Jadi pada pembahasan yang ketiga ini kita membahas tentang makna sejati Trihita Karana. Makna sejati Trihita Karana terletak pada keseimbangan tiga unsur utama kehidupan. Yang pertama itu ada perahyangan, mengajarkan manusia untuk menjaga spiritual dan menghormati nilai-nilai suci agar pembangunan-pembangunan tersebut tidak melanggar kesakralan budaya. Yang kedua ada pawongan, menuntun manusia untuk hidup harmoni dengan sesama melalui sikap saling menghargai, bergotong royong, dan memberi kesempatan kerja yang adil bagi masyarakat
sekitar. Dan yang terakhir itu ada pelemahan, menegaskan pentingnya menjaga kelestarian alam karena manusia hanyalah bagian dari ekosistem, bukan penguasanya. Dari ketiga unsur tersebut, jika dijalankan secara wajib dan serius, akan menciptakan suatu keharmonian dan kebahagiaan sejati yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat Bali. The next material will be talking about impacts and restoration efforts. Irresponsible tourism has caused serious ecological and social impacts. Coastal abrasion, coral reef destruction, and declining fish population have disrupted local livelihoods. To restore the essence of Trihita Karana, concrete action are needed. First, develop tourism based on environmental capacity. Second, manage waste properly. Third, use local and renewable resources. And the last, involving communities as equal partners and educate visitors about environmental care. With this effort, tourism can grow sustainably without sacrificing nature and culture. Jadi pada slide keempat ini kita membahas mengenai dampak dan langkah perbaikan. Jadi kerusakan lingkungan akibat praktik pariwisata yang tidak beretika menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang serius, seperti abrasi pantai, pencemaran laut, serta rusaknya terumbu karang, menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan dan hilangnya mata pencarian masyarakat pesisir. Selain itu, kesenjangan sosial semakin meningkat karena akses masyarakat terhadap alam mulai dibatasi oleh kepentingan bisnis. Untuk mengembalikan makna Trihita Karana, perlu langkah nyata seperti pembangunan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, penggunaan bahan lokal dan energi terbarukan, perlibatan masyarakat sebagai mitra sejajar, serta edukasi lingkungan bagi wisatawan. Dengan cara itu, pariwisata dapat tumbuh tanpa mengorbankan kelestarian alam dan nilai budayanya. The last in conclusion. Trihita Karana is not merely a symbol but a moral compass guiding harmony among God, people, and nature. Tourism should bridge progress and preservation, not serve as a tool of exploitation. Bali must uphold these values in practice to remain a paradise that is not only beautiful but also harmonious and sustainable for future generations. Jadi pada kesimpulan ini, Trihita Karana bukan sekedar simbol, tetapi pedoman moral untuk menjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam. Pariwisata seharusnya menjadi jembatan antara kemajuan dan pelestarian, bukan alat eksploitasi. Bali juga harus menerapkan nilai ini secara nyata agar tetap menjadi surga yang indah, harmonis, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Okay, that's all from my presentation. And I will close this presentation with Paramasanti. Om Santi Santi Santi.